अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जमात छठी जोग्राफिया का सबक नंबर 4 मौसम और आब हवा इस सबक को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, इस टेबल का मुशाहिदा कीजिए, इस जदवल का मुशाहिदा कीजिए कि इस जदवल में शहर, रियासत, वक्त, मौसम कैसा है, यहाँ पर उनकी मालूमात दी गई हैं। 10 जून को भारत के कुछ शहरों की आब हवा कैसी थी, यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो हम यहाँ देखते हैं कि शहर कोची ये केरला रियासत में है और दोपहर 12:30 पर यानी 12:30 बजे वहाँ का मौसम अबर आलूदा है। भोपाल शहर रियासत मध्य प्रदेश में है और दोपहर 12:30 बजे वहाँ पर तेज़ धूप है। तीसरा शहर है मसूरी। मसूरी ये शहर रियासत उत्तराखंड में है और दोपहर 12:30 बजे वहाँ का मौसम सर्द और मोतदिल धूप वाला है। आइए बच्चों, हम इसे समझते हैं कि एक ही वक्त में हमारे मुल्क में 3 अलग अलग शहरों का मौसम बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। आइए हम इसे समझते हैं। भारत में दर्ज झैल मुकामात पर मौसम की कैफियत दी गई। जदौल के मुताबिक इस जदौल की मदद से सवालात के जवाबात दीजिए। सुखाने के लिए डाले हुए कपड़े किस मुकाम पर जल्द सूखेंगे, क्यों? किस मुकाम पर कपड़े देर से सूखेंगे, क्यों? इन मुकामात पर फ़िज़ा की हालत हमेशा ऐसे ही रहेगी या इसमें तब्दीली आएगी? आइए बच्चों, अब हम इन सवालात के जवाबात को ढूंढते हैं। देखिए बच्चों, कोची, भोपाल और मसूरी इनके मौसम कैसे हैं अभी हमने ये जाना। आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि आम तौर पर भारत में 7 जून से मौसम बरसात की शुरुआत होती है। आइए इस नक्शे की मदद से हम इसे समझते हैं। ये हमारे मुल्क का नक्शा है और इसे हम देखते हैं। ये रियासत है केरला। केरला रियासत में ही कोची ये शहर है और केरला रियासत हमारे मुल्क के मगरिब में वाक़ है। बारिश का चूँकि आमतौर पर 7 जून को मौसम बरसात शुरू होता है, इसलिए बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और इस वजह से केरला और कोची वहाँ हवा में बुखारात का तनासुब ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर कपड़े जल्दी नहीं सूखते। बारिश में ऐसी कैफियत आपने भी महसूस की होगी। उसी तरह दूसरा शहर है, यह है रियासत मध्य प्रदेश। ये हमारे मुल्क के दरमियान में है और चूँकि भोपाल शहर में तेज़ धूप है, गीले कपड़ों का पानी जल्दी भाप बनकर उड़ जाता है और वहाँ पर कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। भोपाल शहर में तेज़ धूप है, गीले कपड़ों का पानी जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा और कपड़े जल्द ही सूख जाएंगे। आइए हम अगला देखते हैं। अगला शहर है वह है रियासत उत्तराखंड में मसूरी। मसूरी ये शहर रियासत उत्तराखंड में वाक़ है और उत्तराखंड मसूरी शहर ये ख़त सरतान के शुमाल में होने की वजह से वहाँ सूरज की गर्मी कम मिलती है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से हवा सर्द होती है। सर्द हवा और मोतदिल धूप के सबब वहाँ पर कपड़े सूखने में ज़्यादा वक्त लगता है। आइए अब हम आब हवा और मौसम इस सबक से कुछ सीखते हैं। मौसम यानी क्या? मौसम यानी क्या? सुबह सर्दी थी, दोपहर में सख्त गर्मी थी, दोपहर में अचानक बारिश हुई, अलग सुबह सर्द हवा चल रही थी,
شام میں بادل گھرائے تھے، رات میں خوب چاندنی پھیلی ہوئی تھی، ہوا کے جھونکے بھی چل رہے تھے۔ یعنی ان تمام باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ موسم کی کیفیات ہے۔ اسے ہم موسم کی کیفیت کہتے ہیں۔ موسم یعنی کیا؟ کسی مقام کی مخصوص وقت میں موجود وقتی فضائی حالت کو موسم کہتے ہیں۔ عام طور پر بھارت میں موسم کس طرح بنتے ہیں؟ آئیے اسے ہم سمجھتے ہیں۔ ہمارے ملک میں عام طور پر 3 موسم ہوتے ہیں: گرما، بارش اور سرما۔ گرما یعنی گرمی کا موسم، وہ عام طور پر فروری، مارچ، اپریل اور مئی میں ہوتا ہے۔ بارش کا موسم جون، جولائی، اگست اور سپتمبر میں ہوتا ہے۔ وہیں سرما یعنی سردی کا موسم ہمارے ملک میں اکتوبر، نومبر، دسمبر اور جنوری میں ہوتا ہے۔ موسموں کے لحاظ سے ہمارے لباس بھی بدلتے رہتے ہیں۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسم کے لحاظ سے ہمارے لباس کیسے ہوتے ہیں۔ بارش کے دنوں میں ہم کون سے لباس پہنتے ہیں؟ جی ہاں بچوں، بارش کے دنوں میں ہم رین کوٹ، جیکٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اون کا لباس ہم کب پہنتے ہیں بتائیے؟ جی ہاں، اون کا لباس سردی کے موسم میں ہم اون کا لباس پہنتے ہیں۔ سردی کے موسم میں ہم اون کے لباس پہنتے ہیں۔ سوتی کپڑوں کا استعمال ہم کب کرتے ہیں؟ جی ہاں، صحیح پہچانا آپ نے۔ سوتی کپڑوں کا استعمال ہم گرمی کے موسم میں کرتے ہیں، یعنی سوتی کپڑے ہم گرمی کے موسم میں استعمال کرتے ہیں۔ موسم کے مختلف اجزاء کون کون سے ہیں؟ آئیے ہم اسے دیکھتے ہیں۔ موسم کے اہم اجزاء: درجہ حرارت، ہوا کا دباؤ، ہوا، رطوبت، بارش، یہ موسم کے اہم اجزاء ہیں۔ حرارت: زمین کی سطح کو سورج سے حرارت ملتی ہے۔ اس حرارت کی وجہ سے زمین کی سطح گرم ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے ہم بلندی پر جاتے ہیں ویسے ویسے ہوا کا درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح خط استوا سے قطبین کی جانب حرارت کم ہوتی جاتی ہے۔ ہوا کا دباؤ: وزن کی وجہ سے ہوا میں جو دباؤ ہوتا ہے اسے ہوا کا دباؤ کہتے ہیں۔ زمین کی سطح کے قریب ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، بلندی پر ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے، اسے ہوا کا عمودی دباؤ کہتے ہیں۔ درجہ حرارت کے فرق کی وجہ سے بھی ہوا کی دباؤ میں تبدیلی آتی ہے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے ہوا میں بہاؤ پیدا ہوتا ہے۔ ہوا زیادہ دباؤ والے علاقے کی جانب سے کم دباؤ والے علاقے کی طرف یعنی افق کی متوازی سمت میں بہتی ہے، اسے ہوا کہتے ہیں۔ ہوا کے دباؤ کے فرق پر ہوا کی رفتار کا انحصار ہوتا ہے۔ رطوبت: جس ہوا میں بخارات زیادہ ہوتے ہیں وہ ہوا مرطوب ہوتی ہے۔ فضا میں پائے جانے والے اس نمی کو رطوبت کہتے ہیں۔ بارش یعنی کیا؟ ہوا میں پائے جانے والے بخارات کے پانی اور برف میں تبدیل ہونے اور ان کے دوبارہ زمین پر آنے کو بارش کہتے ہیں۔ برسات، برف باری، اولا وغیرہ بارش کی شکلیں ہیں۔ موسم اور آب ہوا میں فرق: موسم کی کیفیت وقت کے مطابق بیان کی جاتی ہے، جبکہ آب ہوا لمبے عرصے کے حالات کے مطابق بیان کی جاتی ہے۔ موسم میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور اسے ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ ہوا میں تبدیلی لمبے عرصے کے بعد ہوتی ہے
اور وہ آسانی سے محسوس نہیں ہوتی۔ آب و ہوا پر اثر انداز ہونے والے عوامل: عرض البلدی مقام، سطح سمندر سے بلندی، سمندر سے نزدیکی، بحری روے جیسے عوامل آب و ہوا پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلے سبق میں ہم موسم کے ایک اہم جز حرارت کی تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ اب آپ بھی اس جدول کو مکمل کیجئے۔ آب و ہوا کے متعلق درج ذیل کیفیات سے ربط رکھنے والے تمہارے پسند کے مقامات جدول میں درج کیجئے، نقشے کا استعمال کیجئے۔ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔